जय जगन्नाथ समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। काली आमे जो सिटी एग्जाम 2026 थिला तार रेस्पॉन्स आसिया परे आमे ओडिया ग्रामर डिस्कशन करथिले हमर 11 10th अगस्त। आज आमे डिस्कशन करिबा तमानकर 8 अगस्त एवं आगु आउ जा भी आसी ताको आमे डिस्कशन करिबा बुझिला। तमरो किछिटा क्वेश्चन डाउट रहिथिला सेतरे जे जो हमर पासी शब्द तापरे एमती तमर किसी डाउट थिला आउ शुद्ध स्वर ध्वनि मध्य डाउट थिला। शुद्ध स्वर ध्वनि हमर पूर्वरु एग्जाम रे आसी केतेटा 6टा आसीछि तमाने मध्य निश्चय देखिथियो किंतु सारस्वत व्याकरण जे देखि हमर अलगा रहउछि। पूर्वरु कोन करथला सिटी एग्जाम हमर जो स्कूल बीएससी ओडिसा बही थिला ताकु नै कि चालुथिला बुझिला। तो सेही जोगा हमर शुद्ध स्वर ध्वनि 6टा थिला वर्ण थिला 50 सेही जोगा हमें करथले। सारस्वत रे तमानकु मु क्लास रे मध्य कहिछि हमर 49 जदि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोले हेतरे 49 करा जाय बुझियोछि। पीआईक्यू को नै कि तमानक सहित मु डिस्कशन करथिली बुझियोछि। एवं किछि पिलांकर मध्य क्वेश्चन थिला जे सर हमर व्यंजन वर्ण जो व्यंजन ध्वनि 33 न देई कि 32 देइछि बुझिला। तो एईटा जदि हमें कहिबा आको ऑब्जेक्शन करि परिबा काहे कि ना पूर्वर जो पीआईक्यू रहिला पूर्व वर्ष प्रश्न रे 33 रहिछि तापरे स्वर ध्वनि रहिछि हमर केतुटी स्वर ध्वनि रहिछि 8टी आ टोटल ध्वनि रहिछि 41 टी। जदि व्यंजन ध्वनि हैला हमर होछि 32 स्वर ध्वनि हैला 8 ताल तो 40 होछि तमे पीआईक्यू रे केमिति 41 दोथलो बुझौछि सेटा को हमें ऑब्जेक्शन करि परिया। तो आमे यदि कहबा गुणशाली एटारे केउ प्रत्यय होछि जल्दी जल्दी आमे डिस्कशन करिबा बुझौछि। काहे कि ना तमानकर यदि कहबी जल्दी जल्दी कले तमाने हमर ऑब्जेक्शन करिवो जो क्वेश्चन गुणशाली रे मन रखियो गुण युक्त शालीन प्रत्यय हमर लागिछि। करेक्ट आंसर मध्य ठीक रहिछि। तो अछि गंगोदक आर यदि व्युत्पत्ति करिबा कोन हबो गंगोदकर व्युत्पत्ति कले हमर कोन हबो बोली पचारछि। तो एठी हमर राइट आंसर कोन जिवो गंगा युक्त उदक आ सहित जते बेले उ मिसि जाउछि हमर कोन हो जाउछि ओ हो जाउछि बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा प फ ब भ उच्चारण दृष्टिरु केउ वर्ण कचट तप कता मुद ओ उष्ठ आसी जाउछि बुझिला। देखो एठी म देइनी बुझौछि एठी म देइनी गोटे क्वेश्चन हम एमति डिस्कशन कर नथिले म टा को से अनुनासिक दे देथिला कोटा हमर पत्थर प्रतिशब्द नुहे पत्थर आमे यदि कहबा पत्थर कोटा न प्रतिशब्द तमानकु भला भाବରେ सेंड करथिली प्रतिशब्द जेमिति ले क्वेश्चन आसो कारण एटा हमर सिलेबस रे अछि बुझौछि। एठी हमर ए जो कोटा सरित बुझौछि सरितटा हमर ए जो सरित अर्थ होछि कोन नदी। ओडिया व्यंजन वर्ण केतोटी ध्वनि अछि अरे एठी क्वेश्चन अछि कि देखो रहिछि 38 ना 39 ना 32 ना 33 देखि पारछो। तो एठी त हमर 33 करि थांते केते दिछि 32 देछि बा कोन कहियो को त माने हमर पूर्वरु हमर त माने निजे मध्य पीआईक्यू डिस्कशन करथिबो पीआईक्यू मध्य हम डिस्कशन करछे 33 रहिछि मु कहूनी एटा हमर पीआईक्यू रे ही आसीछि पूर्व वर्ष पूर्व जहा भी एग्जाम रे आसीछि आउ ध्वनि 41 मु कहूनी एटा हमर सेही सिटी एग्जाम जे कंडक्ट करछन्ती से ही हमर करछन्ती। तो एठी 32 केमिति हैला केमिति बुझिला। तो एटा हमर ऑब्जेक्शन कर परिबा समस्त एटा को स्क्रीनशॉट टिके नै थाओ। आरोपण आरोपण रो यदि कहबा विशेषण हमर कोन हबो आरोपण आरोपणटा विशेष्य तार यदि विशेषण कहबा आरोपित मन रखियो। जो धातुरु धातुडी को संस्कृत धातुरु परिवर्तित अवस्था आसी ओडिया भाषा रे व्यवहृत होछन ता कोन कहबा आमे जे तद्भव ताकू कहबा। कर्मी शब्द रो लिंग कोन हबो देखो हमर पूर्व वर्ष गोटे थर कोन देथिला लिंग देथिला तीनटा देथिला ना नहीं आंसर की रे किंतु ए वर्ष देखो स्त्रीलिंग क्लीवलिंग उभयलिंग सब हमर देइछि कर्मी रो हमर कोन हे जिवो उभयलिंग रे हे जिवो
अलरेडी सुकांत सर आमर डिस्कसन कर सारी दाऊ साधिबा रूढ़ी आम यदि कह प्रतिशोध नवा निज आपे आपणा प्रभुति कौन आम कह आपणा हूँ आत्मवाचक को बुझेब बुझेगा तू तुम्हें से गुड़िक सब व्यक्तिवाचक हो जो अवय काल बा समय को बुझाए ताको क्यों अवय कहुए कालबोधक गुणीर विपरीत शब्द कौन हो गुणी निर्गुणी न होइकी निर्गुण आमर हो नामवाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्यर जातिवाचक विशेष रूपे व्यवहार दृष्टि क्यों वाक्य ठीक नामवाचकटा को आम कौन कर जातिवाचक रूपे करवा जो पद कौन सी क्रियार नाम को बुझाए यहाँ हेनी रसकल्लोल को ओडिया साहित्यर नैषध्य कहुई तो यहीटा हो पार जातिवाचक कारण रसकल्लोल आमर हूँ नामवाचक यहाँ हूँ जातिवाचक दिलीप कीर्ति ओडिशा जन आंतर्जातिक हकी खेलाड़ी यहाँ हेनी क्या कंपेयर कराई आमर हो रसकल्लोल को ओडिया साहित्यर नैषध्य नैषध्य अच्छी सहित कंपेयर कराला अनु उपसर्ग क्यों अर्थ रही अनु मान आम जाने पछ आमर पश्चात सदृश हीन यहाँ अनुगमन अनुरूप यदि संख्यावाचक पद पूर्वर थी विशेष्य पद सहित सामान है समास जो कही था अलरेडी समास तुम पढ़े दिगु बुझेगा मन रख कर्म जो कम रही कम विपरीतार्थ पद को आम जाने कौन हो बेसी निम्नलिखित मध्य कौटी पवनर प्रतिशब्द नुहे पवन अलरेडी आम पढ़ी सारी आमर जो अन्नल रहा यहाँ आमर पवनर प्रतिशब्द नुहे कहले समस्ते अन्नलटा आमर कहार प्रतिशब्द अन्नल जो रहा ये कहार प्रतिशब्द समस्ते अलरेडी आम को डिस्कसन कर सारी नेक्स्ट क्वेश्चन अन्नल माने आम कौन आम जाने निआ बा अग्नि तो जी चारोटी वर्ण मध्यरु शब्दर प्रथम अक्षर रूपे व्यवहार करा जाई परिबो नाही काहाकू शब्दर आरंभ रु कोडाक बसी परिबोनी एटा हमर होई जिवो ऑलरेडी आक मध्य ध्वनि वर्ण तुमको डिस्कशन करछि नाही रे तेल पकई सोइबा नाही रे तेल पकई सोइबा माने कोन चिंता शून्य हम होछि घोड़ा मुहा पदटी क्यों समास घोड़ा मुहा एटा क्यों समास निषेध थिले नॉन्स करथांते बुझेला तापरे भिन्न विभक्ति बहुब्री आक मध्य तुम पड़े मध्य पद जो लोप हम मध्य पद तो ये जो कौन अनक्य मध्य पद लोपी बहुब्री बुझेला घोड़ा मुहाटा कौन हो मध्य पद लोपी बहुब्री हो यहाँ तुम देखुची रुह आश्चर्य लगुच आमर जो ध्वनिटा कौन व्यंजन ध्वनि 32 देछि से पैटर्न चेंज कले तो पिला माने ये हैरान हवा कथा कि न निश्चय तो यहाँ मध्यपद लोपी तो मध्यपद कौटी ना जो आमर कौन हम मध्यपदटा लोप पाई नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो आम यदि कह घोड़ार मुह परी मुह जार ता कौन कह घोड़ा मुहा कह बुझेगा तो जीवा आसवा पढ़ा लिखा हसवा ये क्यों विशेष्य आम जाने क्रियार नाम को बुझेले क्रियावाचक हो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ बदल बिगड़ इत्यादि शब्द क्यों धातु अंतर्गत पकड़ ये आम यदि कह वैदेशिक हो अव उपसर्ग क्यों अर्थ करा अवमानना तो आम यदि कह यहाँ विरति आश्रय विश्राम अर्थ व्यवहृत होता है सामुद्रिक क्यों पद लगी एक प्रत्यय आम अलरेडी जापर समुद्र सहित एक सामुद्रिक तद्धित आम कहीदे उपहासर विपरीत जो आमर विशेषण जी कह कौन होमर उपहासर उपहसित वार्ड चेंज हेनी परिहास हेनी बुझेगा
ୱାର୍ଡ ସେମିତି ରହିବ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ରହିବ, ତାକୁ ବିଶେଷଣ କରାଯିବ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ? ଆମର ଇଏ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? କ୍ରମ ସୂଚାଉଛି, କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ବୁଝି ହେଉଛି। ବା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରମ ସୂଚକ ହିଁ କହିଥାଉ। ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିବ? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେବା? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛେ। ସମୁଚୟ କାହା କହିବା? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବସିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଣ ଆଉ ଳ। ବେସିକ୍ ରହିଛି। ହୃଦୟିକାଗ୍ରତା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟ, ଐ ଆସିଗଲା। ଏଇ ସିମ୍ପଲ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍। ଐଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର? ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏ ମିଶି ଯାଉଛି, ଏ ନା ଇ, ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଐ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହୃଦୟିକତା। ଯେମିତି ତମର ସନ୍ଧିର ଯଦି ତମେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଦେବ, ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ହୃଦ ଯୁକ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା, ହୃଦୟିକତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା। ରହିଛି କଠୋରର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କଠୋରର ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୋମଳ ହେଇଯିବ। ପିତା, ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ପିତା, ମାତ୍ରା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମର କେଉଁଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମର ସୁତ, ସୁତ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁଅ। ପବନ ସୁତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ପୁତ୍ର। ସୁନାର ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସୁନା। ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ନା ଉଭୟଲିଙ୍ଗ? ଏଇଟା ଆମର କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ ସୁନାଟା। ମନେ ରଖିବ। କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ? 1, 3, 5 ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସହିତ। କ'ଣ କ'ଣଟା ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲି? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ? ନା ଜ, ର, ଳ ଆଉ ଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି କ, ଗ, ଙ, ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। କ ଆସିଲା, ଗ ଆସିଲା, ଙ ଆସିଲା। ତାପରେ ଚଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ଜ, ର, ଳ, ଟା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମର ଯଦି କ, ଖ, ଗ ଏଇଟା ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଣି ନ ଗଳିବା। ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଣି ନ ଗଳିବା ମାନେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ରହିଛି, ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମର ଅବୟଭାବ ସମାସ। ଡେଫିନେସନ୍ କହିଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। କ୍ଷୀର, ତେଲ, କାଗଜ, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ପଦକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ କହିବା? ମାଟି ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଆସିସାରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମାଟିଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ରିୟା? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି? ଜାଣିଛେ ପଢ଼ିବା ହେଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାଗତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି? ଅଭି ଯୁକ୍ତ ଆଗତ, ଅଭ୍ୟାଗତ। ବୁଝିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଭି ଉପସର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? କୁହ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଉତ୍ପାଦନର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଉତ୍ପାଦିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। କି, କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ? କି, କ'ଣ, ଏ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ହେଇଯିବ। କେହୁ ବୋଲେ ରାମ କେ ବୋଲର କୃଷ୍ଣ କିଏ କହେ ଆଲିସସୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କେହୁ, କେ, କିଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଆମେ କହିବା ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟଟି ଯେମିତି ଦେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବନି ନାଇଁ କି? କେହୁ ବୋଲେ ରାମ, କେ ବୋଇଲ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହେ। ଓହୋ, କେହୁ ବୋଇଲେ ରାମ, କିଏ ରାମ କୁହନ୍ତି, କିଏ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ଆଲାଦିସୁ। ତ
ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି କେହୁ କେ କିଏ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବୁଝଉଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ସଂଯୋଗ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭ ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ସେଠି କହିବା ପୁରା ଖୋଲା ରହେ ଯେଉଁଠିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିବୃତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅଧରୁଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅଧରୁଷ୍ଠ, ଓ ଆସିଗଲା, ଅଧରୁ ଓ, ଓଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଆମେ କହିବା ଅ ସହିତ ଓ ମିଶି ହୋଇଛି, ଅଧରୁଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କଞ୍ଚାର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଞ୍ଚା ଆମେ କହିବା ପାଚିଲା। ରାଇଟ୍ ଅଛି। ପୋଖରୀର କୋଉଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପୋଖରୀ, ପବି, ତଡ଼ାଗ, କାସାର, ସର। ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ପବି ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଛେଳିର ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଛେଳି ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ, ଆମେ କହିବା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ଛେଳି। ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଡ କରି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଡିସ୍କସନ୍ କେମିତି କରିବା? ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେତିକି ଆମ ପାଖେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ତମମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ମହାପ୍ରାଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 2, 4। ବୁଝିହେଲା? 2, 4ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଏଠି ଆସିଲା ତାଲବେଶ ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3ଟା ସ ଆଉ ଆମର ହ। ବିରାଡ଼ି କପାଳରୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଥିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଯିବ। ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ନ ବଜାଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ବାଳି କହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଯା ଯା ମୁଁ ତୋ ପରି କେତେ ରାବଣ ଦେଖିଛି, ରାବଣଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ, ଏକାଧିକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ଶୁଖିଲା କାଠ ହେଲେ ଚୁଲି ଜଳନ୍ତା, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଜଳନ୍ତାଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା। ଉପାସନା, ଉପାସନା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି? ଉପରିକ୍ତ ଆସନା, ଉପାସନା ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ଚର, ତମ, ଇୟସ୍ ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ'ଣ ରହିଛି? ତର, ତମ, ଇୟସ୍ ଭିନ୍ନାର୍ଥକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କାଳ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ ନା ତୁଳନାତ୍ମକରେ। ଉଚ୍ଚତମ, ଉଚ୍ଚତର ଏମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୁଳନାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ବିରାମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେବ? ବିରମିତ, ବିରାମମାନ, ଅବିରାମ ନା ବିରତ? ଅନେକ ବିରତ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ, ଏଇଟା କେଉଁ, ଏଠାରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେତେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅବୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପରିମାଣ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ବିଭକ୍ତିବାଚକ, ସମ୍ମତି। ଆମେ କହିବା ପରିମାଣ ବୁଝଉଛି, ପରିମାଣ ସୂଚକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ଏ ପିଲାଟି ବହୁତ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଛି। କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ, ଆର ଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠାରେ ଆର ଯେଉଁ ରହିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆର ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ବୁଝିଲା? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। କେଉଁଟା ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଦାହରଣ? ସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କିପରି କରିବା? ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ସରିଗଲା ତମମାନଙ୍କର 8 ଅଗଷ୍ଟର ତମମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ, 4ଟା ସିଫ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସରିଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବ ନା କରିବନି। ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେସନ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।